guys, good morning. Today is Tuesday and karon guys is na-invite ta og foundation day nila sa Santo Niño College. So mag-pop up ta dito guys. Ato dadon ang atong cart which is ang sa copy postal na cart guys. So samahan niyo ako for today. Ako lang ang magdadrive. Hi. So see you guys later. Bye. Let's go. Nag-open raman sa siguro na no, ila foundation no. City. City. Nadagan ka nagtawag eh. Pila po siya sa dyan. Pero tayo mga gano'n. We're here na guys sa Santo Niño. Yan. Ka-display na itong cart dito. Pwede also ninyo i-kuan guys, i-invite if na may mga occasions, na may mga events. Yan, pwede ninyo invite guys. Ako lang i-flash dito sa screen kung asa ninyo pwede i-reach out. Sa Copy Postal 6541 na mga page guys. Yan, you can contact us dito if ganahan mo na like mo appeal mi sa inyong mga events. Same there is sa Santo Niño. Kuha nila ron 48th foundation or 43rd foundation nila guys. So yan, so na-invite me diri guys to sell ang among coffee and other drinks. So yan, update na lang muna ako later guys. Kaya grabe ka init, my gosh. Tara dito guys, nakapwesto na itong gwapo o gwapa nga tindira o tindiro. Ayan. Visit na mo guys, natadari sa Santo Niño College. Hi guys, good morning. It's our day 2. Yan, day 2 na guys sa atong pop-up. So itong pop-up guys is until tomorrow 23. So karon day 2 na guys, and then yan, let's go. Sobra kay kainit guys. Yesterday was really hot jud, as in init kayo, pero fighting lang guys. Yan, nakakuha na to guys, nakapa-color to tagahapon, nakapa-change na tag-color sa atong hair. Yan kay ano guys, taas na kay toto hair, tapos kanang nidaw na ang color sa akong buhok, so ako gipailis din guys. So yan, see you later guys. Ano yun eh? Hi guys, day 2. Day 2. Kuntag alas 10 sa gabi. Alas 9. Alas 9, wajib na. Alas 9 Pag uli ni mo, alam. Kasi kibaw mo lang ay ba? Tapos mawag kayo na kung kibaw na ka mo lang ay ba? Pwede man gani na. Pag video ko, nakala sinanin sa mga, nagdagan na to. Hi guys, good morning. Today is Thursday and last day na nato guys, day 3 ko na. Day 3 guys, last day sa atong pop-up event sa Copy Postal dito sa Santo Niño College. Yan, so mga tunata guys, kaya unsa na sa dorasa late na punta, sige lang tagka late guys, but yeah. So last day na, and hopefully maayo lang sad also ang among pop-up. Yesterday was really good. Maisad ang panahon, wala nag-uwan. Init lang jud kayo guys, pero goralats lang ta guys. And soon guys, hopefully mag-grant ang atong approval. Mag-pop-up also ta sa SM or MOC. May 4 to 18. Yan, sa kanang Mother's Day. Mother's Day special nila guys. So 15 days ta dito. Hopefully ma-approve. Don't worry, I'll update you guys para maka-visit as well mo sa atong booth dito sa SM. Yan. So I'll update you later guys sa mga ganap-ganap. Mag-drive pa ko guys. Mag-drive pa ang inyong mama. So bye guys. See you later. Thank you John. So guys, nanatadari sa City Hall. And then we already got our certificate of closure sa atong Tuka business. Yan. And then after ani guys is moadto na sad ta sa SSS kay para mapaprocess pud nato og closure ang sa atong SSS guys. So yan man na say next na to ang agenda for today. Para mahuman-human ra jud ta guys.
So, here na sa SSS, guys. Ato na dadon ng ato certificate of closure para ma-present na to sa SSS. Let's go! So, init. Okay guys, we're done with SSS and yan, mana ni atong bayro nun nasat guys. Ano sa tayo bayro nun? Yan, but sige lang. So, mabalik na ko dito sa atong pop-up event guys. Kay mag 12 na po. So, kinahanglan ako magkuan og food nila. So, let's go. Nata sa 7-Eleven guys. Kaya dili na lang ta magpalit og food sa atong crew. And ako pod. So, yeah, let's go. These are mga food available. Nasa utak na dali. Here. Katong ilang mga instant na nag-eat. Okay guys, nauli na ang atong cart sa store. Thank you so much Santo Niño. Nagbibi hands off pa. Ayan, uli na siya sa iyang home. See you next time. Ten, ten, teren. Hold ang duha ka hands. Ina, may pan ang other hand. Hold. Okay. Oy, kaog pan. Ten, ten, teren, ten, teren, teren, teren. Hi guys. Say hi to the guys. Home with this little patootie guys. It's been a tiring 3 days. Yan. So, human na ang atong pop-up guys sa Santo Niño ganina. So, thank you so much Santo Niño College and sa SNC na Student Affair. Yan, for the invitation. So, thank you for the invitation guys na makapag-sell me dito sa school. Yan, thank you so much. Yan, uli na taaning atong little girl, guys. Yan, kapoy pero fulfilled kaayo, guys. Yan. So, guys, if you have any events, yan, pwede ra jud kaayo may ninyo i-message. Yan, pwede ra also ninyo i-invite if na ay mga kanap, let's say mga foundation day or any mga occasions nga kanang kuan sa school or sa inyo offices or kanang mga family occasions. Yan, pwede ra ninyo i-invite guys. We also have packages and we also offer paluwagan guys. Yan, so pwede ra also ninyo i-message ang amo o page. You can ako lang i-kuan dito guys, i-pop up here. Yan, muna siya among page. You can message us. So, thank you so much guys. Yan, mga tuog na ta guys. Kay kapoy kayo guys. Uy, grabe kayong kainit. So, thank you so much guys. See you on our next mini vlog. Bye guys.